So for today's video guys no, so moadto na sa ko sa car guys kay mag manihan ta pud ko. So adto lang mo guys, sundan lang ko nga aron kamoy makakuha sa 3,000 guys no. So mao ni guys, share and follow lang mo guys. Salamat. Nabot na ka diri guys no sa Barangay Tuyom guys. So arita magmani drop off guys. So pangitahan ninyo diri guys ha. Mao ni siya nga area guys oh. Ani. So pangitahan lang mag drop off ko 3,000 guys. Legit na 3,000 diri guys, kwarta guys. So ako ni siya i-drop guys. So tanawan lang niyo guys. Unanhay lang mo guys ha, kay makauna. So okay guys. Rin ako ibutang guys no. Oh. Makita ninyo guys nga diri na ko gibutang. So ayon ninyo kalimti og timan-in ninyo asa dapita. Ari ra mo agi guys. Okay ba ra mo. So atong huwaton guys no nga nay maabot. Atong pabuton guys kung kung naa jay makakita no og nakapalo og nakasubaybay sa akong video no. So atong pabuton guys ha. A few moments later. So, nana guys no. So, nanay ni Ari guys no. So, mo siguro na siya guys. So, iya pang ipangita guys no. Iya pang ipangita. So, iya pang ipangita. So, iya pang ipangita guys no. So, iya pang ipangita no. Iya pang ipangita. So, atong ganon kung makitaan ba dyan niya. So, makitaan ba dyan niya guys. Hala. Oh, isa-isa boss. Isa boss ha. Boss. Boss, legit ni boss. Legit boss. So boss, taga-asa ka boss? Congratulations boss ha. Karkar ko boss. Karkar? Sa Tuyom. Di ba magagikan boss? Diya sa Karkar. Ha? Tuyom. Yan, nakita ko sa imong live. Salamat kay boss. Paluwas din ako boss. Oh, paluwas ko nimo boss. Congrats. Salamat kay boss ha. Di boss, congrats boss. Oh. Apir boss. Oh. Like and share. Follow. Bye-bye.